या उन्हीं का हो गया। ये मखदूमी फैजान है। और याद रखो, तालिबे इल्म थे, लेकिन जब महफिल समा हुई तो इनको ऐसा वजद आया कि इनकी आंखें बंद हो गई। और जब आखिरी सलामी हम देने की चौचा शरीफ में बारगाह मखदूम अशरफ में पहुंचे तो मौलाना यूनुस साहब बरजस्ता हजरत से कह रहे थे, हजरत मुझे यहीं छोड़ दीजिए। ये मखदूमी फैजान है। और आज यहाँ मखदूमी अदालत में इनकी महफिल में आए हुए हैं, हम इनका इस्तेमाल करते हैं और मीरा रोड से चल के आए हैं। याद रखो, लोग यहाँ अतराफ में रहकर भी आने के लिए इस महफिल में कतराते हैं, लेकिन हजरत की मोहब्बत देखो कि। और याद रखो, हजरत मुफ्ती का कोर्स कर रहे हैं और 800 फतवा अब तक दे चुके हैं। ये बहुत बड़ी जर्रा नवाजी मखदूम अशरफ का कि हमारे हजरत हुजूर आरिफुल औलिया का जो ग्रुप है उसमें आलिम भी हैं और महफिलें समा करने वाले भी हैं, शायर भी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती का इजाद हो गया है। एक बहुत बड़े हम फख्र करते हैं कि हमारी जमात में ऐसा नौजवान भी आया जो मुफ्ती बनने जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, तो बड़ी खुशी है कि हजरत तशरीफ लाए। हम इनका बहुत बहुत इस्तकबाल करते हैं और हमारी दुआ है कि जिंदगी में कभी पीछे मुड़ के ये नहीं देखेंगे। एक जमाना ऐसा आएगा कि लोग इनके कदमों को चूमते हुए नजर आएंगे। और ये हम नहीं कह रहे, जिन्होंने भी औलिया कराम से मोहब्बत की है उसका मामला यही हुआ है। अब ज्यादा महफिल देर नहीं चली कि हजरत को जाना है मीरा रोड, इसके लिए इख्तिसार से काम लिया जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, थोड़ी देर के लिए हाजिर खिदमत में भी हुआ हूँ कि मौलाना यूनुस साहब के सामने मैं भी लब कुशाई करने की कुछ जुरात कर लूं और अपनी मोहब्बत को बारगाह मखदूम अशरफ में पेश कर दूं। जिंदगी यूं तो जीते हैं सभी मगर, जिंदगी यूं तो जीते हैं सभी मगर इस तरह का हो जीना तो क्या बात है। दाएं बगदाद हो बाएं अजमेर हो और सामने हो मदीना तो क्या बात है। और ये जो शेर पढ़ने जा रहा हूं इसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पसीने मुबारक का जिक्र हुआ है। शायर अपनी मोहब्बत में इश्क़ मुस्तफा में डूब कर क्या लिखते हैं कि इत्र मेरी कफन में लगाओ न तुम, इत्र मेरी कफन में लगाओ न तुम, मुझको अंबर में मुझको बसाओ न तुम, इसके बदले जो रुख पे मल दो मेरे मुस्तफा का पसीना तो क्या बात है। इसके बदले जो रुख पे मल दो मेरे मुस्तफा का पसीना तो क्या बात है। और याद रखिए, ये महीना जो है 11वीं शरीफ का महीना है। ये महीना 11वीं शरीफ का महीना है और हुजूर गौसे आजम से मोहब्बत करने वाले लोग सारी दुनिया के अंदर मौजूद हैं, मौजूद थे, मौजूद हैं, मौजूद रहेंगे। और याद रखो, दुनिया के अंदर कुछ भी आप फातिहा करो तो जिस वक्त वो उसका वक्त रहता है वही कहा जाता है। छठी शरीफ आया, हमने कहा आपका छठी शरीफ किया, और भी तमाम बुजुर्गों के न्याज होते हैं, लेकिन 11वीं शरीफ का मामला ऐसा है मामला कि आप किसी भी महीने में अगर 11वीं शरीफ की न्याज करो तो 11वीं शरीफ का कहा जाएगा। आज हमारे घर पे 11वीं शरीफ है, आज हुजूर गौसे आजम को हमने याद किया है। और बता दूं एक वाकया कि गुलाम क्या होते हैं। हुजूर गौसे पाक की बारगाह में जो गुलामी करते हैं उनका मामला क्या होता है। तो हुजूर गौसे आजम की शान तो ऐसी शान है कि मुर्दों को आपने जिंदा कर दिया है। अभी शेख अब्दुल कादिर जिलानी की उम्र तकरीबन 7 साल 6 साल की थी। एक औरत आती है, उसका बच्चा उसकी गोद में, लेकिन लोग जिंदा बच्चों को दुआ कराने के लिए जाते हैं कि बुखार है, इसको जुकाम है, सर्दी है, बीमार है, चलो दुआ करा ले। कहा जाती है हुजूर गौसे पाक के नाना के घर पे। देखा मस्जिद से निकलने वाले हैं तो आके उनकी खानका के सामने खड़ी हो गई। याद रखो, जिंदों को दुआ कराना और है, मुर्दों को दुआ कराना और है। हजरत आए, आपके नाना जान के खानका के सामने औरत अपने बच्चे को गोद में लिए हुए, जाहिर सी बात है जिसका बच्चा मर गया है, दुनिया से कूच कर गया है, उसको गई है कहा दुआ कराने के लिए। बारगाह गौसे आजम जो है उनकी नाना की बारगाह में, शेख अब्दुल कादिर के नाना की बारगाह में, जिनका नाम हज़रत अब्दुल्लाह सुमई रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है, उनकी बारगाह में पहुंची, कहा हुजूर दुआ कर दीजिए।
کہا کیا ہے تمہارے بچے کو؟ کہا بچہ مر گیا ہے، دعا کر دو تو زندہ ہو جائے گا۔ اس کو یقین تھا کہ اللہ والے اگر دعا کر دیں گے تو مردے کے اندر جان آ جائے گی۔ کہا میں نے سنا ہے، بزرگوں کے بارے میں سنا ہے کہ جب وہ مردوں کو زندہ کر دیتے ہیں تو آخر میرا بچہ کیوں نہیں زندہ ہو سکتا؟ ارے دعا کر دیجئے میرا بچہ جو ہے زندہ ہو جائے۔ آپ نے جو ہے آپ نے فرمایا اور یہ اللہ کی مصلحت ہے، اب بچہ مر گیا تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ آپ گھر کے اندر تشریف چلے گئے لے کے، اور اس کے بعد وہ عورت کا ارمان تو مٹی میں مل گیا، اس کا ارمان جو ہے چکنا چور ہو گیا، پارا پارا ہو گیا کہ اب کیا ہوگا؟ میرا بچہ زندہ نہیں ہوگا، میرا بچہ جو ہے اب زندہ نہیں ہوگا، کیونکہ حضرت نے منع کر دیا کہ اب اس کو جاؤ، اللہ کی مرضی تھی، مر گیا تو مر جانے دو، جاؤ اس کی جو ہے کفن اور دفن کر دو۔ اسی اسنا میں وہ عورت ابھی گئی نہیں تھی اور وہیں پہ کھڑی زاروں قطار رو رہی تھی کہ حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی نکلتے ہیں۔ کہا اے بہن کیوں رو رہی ہے؟ کہا کہ آیت آئی تھی دعا کرانے کے لیے آپ کے نانا کی بارگاہ میں کہ دعا کر دیں گے بچہ زندہ ہو جائے گا، لیکن انہوں نے نہیں دعا کی۔ تو دیکھیے شیخ عبد القادر جیلانی کا جلال دیکھیے، جب جمال میں آپ رہتے ہیں تو نہ جانے کتنے لوگوں کو جو ہے ولایت بخشتے ہیں، اور جب جلال میں رہتے ہیں تو مردوں کو زندہ کر دیا کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ارے بہن یہ بچہ تو زندہ ہے، تو رو کیوں رہی ہے؟ دیکھ تیرا بچہ حرکت کر رہا ہے، تیرا بچہ تو زندہ ہے، تو رو کیوں رہی ہے، اشک کیوں بہا رہی ہے؟ جب اس نے دیکھا تو واقعی بچے کے اندر جان آ گئی ہے، مردہ بچہ زندہ ہو گیا ہے۔ اب کیا تھا؟ ابھی تو غم کے حالت میں روتی تھی، اب خوشی کے عالم میں، اور زاروں قطار رونے لگی، خوشی کے عالم میں رو رہی ہے زاروں قطار۔ اتنے میں ان کے نانا نکلتے ہیں۔ کہا بھائی تم کو میں نے کہا تھا نا کہ آپ جائیے، آپ کیوں رو رہی ہو؟ تو کہا کہ دیکھو آپ نے زندہ نہیں کیا، لیکن آپ کے نواسے نے میرے بچے کو زندہ کر دیا ہے، میرا بچہ جو مردہ تھا اس کو زندگی بخش دی ہے۔ اتنا سننا تھا کہ آپ کے نانا نے ایک جھڑی لی اور شیخ عبد القادر جیلانی کو دوڑایا۔ دوڑتے دوڑتے شیخ عبد القادر جیلانی ایک قبرستان سے جب گزرتے ہیں تو وہاں آواز دیتے ہیں اے مردو اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ، میرے نانا آ رہے ہیں۔ تاریخ کے اندر آیا ہے کہ 300 سے زیادہ مردے جو وہاں دفن تھے سب اپنے اپنے قبروں میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ شیخ عبد القادر جیلانی کی بات ہے، یاد رکھیے۔ وقت نہیں ہے، انشاءاللہ اور بھی مواقع آئیں گے تب انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ ہماری دعا ہے پروردگار عالم کی بارگاہ میں جو بھی یہاں حاضر ہوئے ہیں، پروردگار عالم یہ مخدوم پاک کی محفل میں حاضر ہوئے ہیں، سب کی آنے کو قبول فرما، اور ہمارے بولنے میں اگر کسی قسم کی لغزش ہوئی ہے پروردگار عالم اپنے فضل و کرم سے معاف فرما۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔